जय जगन्नाथ दर्शक बंधु भारतर इतिहास को देखिले एथिरे अनेक राजा महाराजा मानकर नाम स्वर्णिम अक्षर रे लिपिबद्ध होई रही अछि जेउ माने निजर देश पई अनेक किछि काम करि जाइछंती। आम भारत देश रे एमिति केतेक सुपुत्र जन्म नेइछंती जहार पराक्रम अद्भुत थिला। तेणु पिला बेलरू आमको ए समस्त राजा मानक विषय रे पढ़ा जाइअछि। किए सुशासक थिले तो आउ काहाकू शत्रु देखिले भय मध्य करुथिले। भिन्न भिन्न समय रे भिन्न भिन्न राजा माने ओ केतेक राजवंश भारत रे राजूती करिथिले। समस्ते निज निज समय रे राष्ट्र निर्माणर काम मध्य करिसंती। तेणु आजिर एही भिडियो माध्यम रे भारतर 10 जन पराक्रमी राजा मानक विषय रे जानिबा जेउ मानकर जन्म भारत माटी पई वरदान सदृश होइथिला। आउ सेमानकर नाम केवल भारत रे नुहे बरम सारा दुनिया रे मध्य प्रसारित होई अछि। प्रथम रे आमे महाराज छत्रपति शिवाजी को नाम विषय रे जानिबा। भारत रे महाराज छत्रपति शिवाजी को भगवान भाव में मध्य पूजा करा जाए। काहेकि ना से एपरी राजा थिले जिए मराठा साम्राज्यर स्थापना करिथिले। पुणे ठारे जन्म ग्रहण करिथिबा महाराज शिवाजी पिला बेलरू निजर पितामाता और गुरुंक ठारू वीरता धर्म और शक्तिर पाठ पढ़ुथिले। जेउ कारणरू से मात्र 18 वर्ष बयसरू ही मराठा साम्राज्य गठन करिबा पई निजर सैन्य दल गढ़िबा आरंभ करि दैथिले। केवल एतिकी नुहे शिवाजींकर बल बुद्धि और चतुरता को देखि तांकु मारी देबा पई अनेक लोक अनेक योजना मध्य करिथिले। किंतु शिवाजींकर उपस्थित बुद्धि और चतुरता कारणरू केही भी तांको पाखकु आसी पारंती नाही। छत्रपति शिवाजी को गरिला युद्ध टेक्निक रो जनक बोली मध्य कुहा जाए। काहेकि ना मोगलंक विरुद्ध रे से एही टेक्निक रो व्यवहार करिथिले। तांकर गरिला युद्ध नीति विषय रे आज मध्य आलोचना होई थाए। जड़े कुशली पराक्रमी योद्धा सहित से जड़े सुशासक मध्य थिले। निजर वीरता और बुद्धिबल रे शिवाजी उत्तररू दक्षिण पर्यंत निजर प्रभाव विस्तार करि पारिथिले। सेथिपई मोगल और इंग्रेज माने मध्य तांको सहित लड़ाई करिया पई डरुथिले। छत्रपति शिवाजी समस्त धर्मर सम्मान करुथिले। तेणु तांको राज्यर समस्त लोक बिना कौनसी भेदभाव रे रहुथिले। भारतर स्वाधीनता संग्राम रे बहुत लोक शिवाजींकर जीवन चरित्रर प्रेरणा नै निजर जीवन को मध्य उत्सर्ग करि दैछंती। द्वितीय रे देखिबा मौर्य साम्राज्यर प्रथम शासक कुहा जाउथिबा राजा चंद्रगुप्त मौर्यंक विषय रे। छोट बेलरू आमे चंद्रगुप्त मौर्यंक विषय रे पढ़ी अछि। टीवी रे धारावाहिक भाव रे मध्य तांकर कहानी देखि अछि। से एमिति जणे वीर थिले जे भारत रे मौर्य साम्राज्यर स्थापना करिथिले। ता सहित छोट छोट राज्य गुडी को एकाठी करी एक बड़ साम्राज्य गठन करिथिले। मौर्य वंशर संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्यंकु भारतर प्रथम सम्राट भाव रे माना जाए। जे प्राय समग्र भारत रे निजर शासन चलाइथिले। चंद्रगुप्त मौर्य तांको जीवन काल रे जहा भी सफलता पाइछंती ता पछरे चाणक्यंक परि महान गुरुंकर शिक्षा और किछि करी देखाइबार साहस थिला। पिला बेलरू ही चंद्रगुप्त सही समय रे मगधरे राजती करुथिबा नंद साम्राज्यर राजा धनानंदंक ठारू निज मातांक प्रति होइथिबा अपमानर बदला नेबा पई चाहुथिले। सेथिपई से चाणक्यंक ठारू शिक्षा नेबा आरंभ कले। आउ से एपरि एक सेना गठन कले जहाकू सामना करिबा सहज काम नथिला। तेणु चंद्रगुप्त मौर्य सही सेना बल रे राजा धनानंदंकु राजगादीरू विताड़ित करी मगध उपरे निजर शासन चलाइले। चंद्रगुप्त निजर शासन काल रे निजर पराक्रम बल रे राज्यर सीमाकू तो वृद्धि करिसंती। ता सहित राज्यर आर्थिक उन्नति उपरे मध्य ध्यान देइछंती। एबे देखिबा राजा पृथ्वीराज चौहान को विषय रे। एहा आम पई एक गौरवर कथा जे आम भारत माटी रे पृथ्वीराज चौहान को परि महापराक्रमशाली वीर जन्म नेइथिले। तांकू परास्त करिबा काहारी पक्षरे सहज हेउ नथिला। किंतु कुहा जाए कि जदि मृत्यु निजर शत्रु होई जाए तो चाहिले मध्य आपण किछि करि परिबे नाही। एपरि किछि कहानी थिला पृथ्वीराज चौहानकर। पृथ्वीराज चौहानकर ससुर राजा जयचंद्र शत्रुंक सहित मिसी तांकू मारिथिले। आजमेर राजा सोमेश्वर चौहान और रानी कर्पूरा देवी कूल रे जन्म ग्रहण करिथिबा पृथ्वीराज चौहान बाल्यकालरू ही बहुत प्रभावशाली थिले। अल्प बयसरू ही पितांकू हरैबा परे पृथ्वीराज चौहान को आजमेर राजगादी संभाळिबा पई दियागला। आउ तांकर चतुरता और साहस को देखि तांको अजा खुशी होई दिल्लीर उत्तराधिकारी करैबा पई घोषणा कले। किंतु राजकुमारी सम्योगी तांको विवाह करिबा परे तांको उपरे विपदर बादल माड़ी आसिला। जेउठारे 17 थर आक्रमण करी मोहम्मद घोरी तांको परास्त करि पारि नथिला। आउ परवर्ती आक्रमण रे पृथ्वीराज चौहान को ससुर शत्रु सहित मिसी माने मोहम्मद घोरी को सहयोग करी तांको परास्त कला। आउ तांकर आखि को मध्य नष्ट करि दियागला। परंतु कुहा जाए कि जणे वीर शेष पर्यंत मध्य वीर ही होई थाए। दुई आखि नष्ट होई जिबा परे मध्य निजर शब्दभेदी बाण सहायतारे सम्राट पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद घोरी को मारिबारे सफल होइथिले। पृथ्वीराज चौहानकर जीवनी को तांको राज्यर महान कवि
ଚାନ୍ଦ ବରଦାଇ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ରାସୋରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ କଥା ହେବା ରାଜା ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଗୁପ୍ତ ରାଜବଂଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜା ଓ ଭାରତର ନେପୋଲିଅନ କୁହାଯାଉଥିବା ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଏ ବା ନ ଜାଣେ। ଛୋଟବେଳରୁ ହିଁ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପିତା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ପ୍ରଥମ ନିଜର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସାରା ଦେଶରେ କେବଳ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ରାଜୁତି ଥିଲା। ସେ କେବଳ କେତେକ ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତିକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଭାରତର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଯୁଗକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ନିଜର ରାଜ୍ୟକୁ ଉତ୍ତରରେ ହିମାଳୟ, ଦକ୍ଷିଣରେ ନର୍ମଦା ନଦୀ ଓ ପୂର୍ବରେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମରେ ଯମୁନା ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ଆଣିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶାଳ ସେନାବାହିନୀ ଥିଲା, ଯେଉଁ କାରଣରୁ କେହି ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଡରୁଥିଲେ। ଏତିକି ନୁହେଁ, ନିଜର 40 ବର୍ଷର ଶାସନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଧର୍ମ, ସାହିତ୍ୟ ଓ କଳା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତି କରାଇଥିଲେ। ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏବେ ଜାଣିବା ରାଜାରାଜ ଚୋଳ ପ୍ରଥମଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ରାଜାରାଜ ଚୋଳ ପ୍ରଥମ ସେହି ଶାସକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କୁ 1000 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖାଯାଇଥାଏ। କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କର ଶାସନକାଳ ଚୋଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସର୍ବାଧିକ ଗୌରବଶାଳୀ ଯୁଗ ଅଟେ। ସେ ଜଣେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ଶାସକ ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଶାସନକାଳ ସମୟରେ ନିଜର ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ଅନେକ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଓ ଐତିହାସିକ ଅଟେ ତଞ୍ଜୋରର ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଯାହା ୟୁନେସ୍କୋ ଦ୍ୱାରା ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍ସ ଘୋଷିତ ହୋଇସାରିଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ମହାପ୍ରତାପୀ ରାଜା ଅଶୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଭାରତୀୟ ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ମହାନ ସମ୍ରାଟ ଯାହାଙ୍କର ଚିହ୍ନ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ତ୍ରିରଙ୍ଗାରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିବା ଅଶୋକ ଚକ୍ର ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସଂକେତ। ପାଟଳିପୁତ୍ର ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ନାମ ମହାନ ରାଜାମାନଙ୍କ ସୂଚୀରେ ସ୍ଥାନିତ ହେଉଅଛି। ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ତୃତୀୟ ଶାସକ ଅଶୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କଠୋରତା ଓ ଦୟାଳୁତା ପାଇଁ ଜଣାଯାଏ। ଇତିହାସ କହେ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ଜଣେ ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ, ଆଉ ନିଜର ରାଜ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧ କରି ସେଥିରେ ବିଜୟ ଲାଭ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ଶାନ୍ତିର ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରିବାର ଶ୍ରେୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତାଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ କେତେକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଅଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରେ ତକ୍ଷଶିଳା ଓ ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରମୁଖ। ଏବେ ଦେଖିବା ରାଜା ମହାରଣା ପ୍ରତାପଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମହାରଣା ପ୍ରତାପଙ୍କୁ ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। 7 ଫୁଟ 5 ଇଞ୍ଚ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜା ମହାରଣା ପ୍ରତାପଙ୍କର ଶକ୍ତିର ଅନୁମାନ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ରରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଭାଲର ଓଜନ 81 କିଲୋଗ୍ରାମ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ସେ ସର୍ବଦା ନିଜ ପାଖରେ ରଖୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର 2ଟି ତଲୱାରର ଓଜନ 208 କିଲୋ ଏବଂ ତାଙ୍କର କବଚ ପାଖାପାଖି 72 କିଲୋଗ୍ରାମର ଥିଲା। ମହାରଣା ପ୍ରତାପ ଜଣେ ଏମିତି ରାଜା ଥିଲେ ଯିଏ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଯଦି ଶତ୍ରୁର ଅସ୍ତ୍ର ହାତରୁ ଖସି ପଡ଼େ, ସେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ତଲୱାରକୁ ଦେଇ ନିଜ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥାନ୍ତି। ମୋଗଲ ଶାସକଙ୍କ ଆଗରେ କେବେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ନଥିବା ମହାରଣା ପ୍ରତାପଙ୍କ ନାମ ଭାରତ ଇତିହାସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଅଛି। ତାଙ୍କର ବୀରତା ଏମିତି ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଜାଣିବା ରାଜା କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟଙ୍କ ବିଷୟରେ। କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟ ଜଣେ ମହାନ ରାଜା ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆକବର ଓ ବାବରଙ୍କ ପରି ଶାସକ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟଙ୍କୁ ତୁଲୁଭା ବଂଶର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା କୁହାଯାଏ। ସେ ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୟନଗର ଉପରେ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜା କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟ କୂଟନୀତିରେ ମାହିର ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଯେତେ ବି ଲଢ଼େଇ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜା କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟ କଳା ଓ ସାହିତ୍ୟକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ସେ ବିଜୟନଗରରେ ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିର ଓ ଶତାଧିକ ଖୁମ୍ବ ବିଶିଷ୍ଟ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ କରାଇଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଦେଖିବା ରାଜା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ବିଷୟରେ। 41 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତରେ ରାଜୁତି କରିଥିବା ରାଜା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ପିତା ପ୍ରଭାକର ବର୍ଦ୍ଧନ ଓ ବଡ଼ ଭାଇ ରାଜ୍ୟବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କୁ ସିଂହାସନ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଭାରତର ଜଣେ ସାହସୀ ଓ ପରାକ୍ରମୀ ରାଜା ଭାବରେ ଆଜି ବି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତାଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସୁଧାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ରାଜା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରୁଚି ରଖିଥିଲେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସେ ରତ୍ନାବଳୀ, ପ୍ରିୟଦର୍ଶିକା ଓ ନଗରାନନ୍ଦ ଭଳି ନାଟକ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ରାଜା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ମହାନ ରାଜା ଥିଲେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମାନେ ଥିଲେ ଭାରତର କିଛି ମହାନ ଓ ବୀର ପରାକ୍ରମୀ ଶାସକ, ଯିଏ ନିଜର ବୀରତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରି ଆଗକୁ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।